Kita diatuk benar medak berita iban pukul 4 lemai kena 5 April 2021. Bergoleng aku Jessica Chung, kita terus ngagai isi berita. Sebuah ambulans tikmai pesakit belantak ngau sebuah van bak simpang lampu trafik bak jalan tol Pending Kuching urung pukul 9 pagi tadi. Nita ke penerang Hari Palang Gerakan Operasi Bomba Sarawak, operasinya diketuai ke Pemensai Kanan, Patrick Maung berumban dengan Palan Penusah, pengudan nerima kangau ngenyit bekaul perkaranya. Bisi 12 siku raban dikerah ngage palan penyadi, engau perengka 1 FRT, 1 unit RRM, engau 1 EMRS, ari balai bomba engau penyelamat padungan. Dengan video ti dibantai ke laman Facebook Sarawak Edition, penusahnya ngujung ke penyekut jalai, berindi ari van agi hendak boleh dipindah ke ari jalai besai. Kebuah penusah tu nyadi agi dipansia. Raban khas ari unit pengelikun negeri UKN sudah dikerah ngagai jil bak Sri Aman mansiak kebuah kes majak niki bak palannya. Komiti Mutarekat Penusah Ngenyit Negeri JPBN Sarawak sebenar untuk bisi ngeluar ke standard atur pengawal SOP diterit lebih lagi bak palan jil. Somehow it happened, which is very sad, and we are sending our team from unit Keselamatan Negeri to find out what happened. Berbaknya Raban Khas sudah dipinta ngagai palan jilnya ngambil ke mansia kebuah kes nikit ngenyit bandurnya. Upis Penggerai Negeri JKN dekat berjalai ke pengawal matau bak semua palan jil di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Limbang, Suriaman. Tujuannya dikenak nagam pengelekai penyakit COVID-19 dalam Raban Jil serta pemesai bak palan jil. Sri Aman and Sibu, we have done, Sri Aman is now ada test. Sibu also we have done some surveillance test earlier. Jadi untuk yang lain, Kuching, Miri, Limbang and Bintulu, JKNS is going to do surveillance test. Semua sekolah di Pelilih Miri ngenak sistem gintir, ungkup semua nembiak sekolah dikenak nyeliah ke penyekut bak bilik kelas maya sesi belajar. Menteri Perengkah Pengangkut Sarawak, Datuk Lee Kim Shin Madah, pemutusnya diambil kena nagang pengelekai kes COVID-19 bak raban nembiak sekolah. Ia megai tanggung pengawal Komiti Mutarekat Penusah Ngenyit bagian Miri JPBB nerang sistem belajar ni teka kelas. Kami ke contoh sesi sekolah untuk primary 1, 2, 3 ianya hari 4 ngau hari 5. Lalu primary 4, 5 ngau 6 ninteng hari 1, hari 2 ngau hari 3. Berbagainya Li minta kerjasama hari bala pindai dalam menentukan standard atau pengawal SOP seruran di titiah ke. Nyemak nembiak bisik simptom dipinta lengkas nganjung ke hospital. Bak minggu sitiknya tadi dalam awam JPBB Miri udah mutus ke sesi sekolah. Di Kemendah dibuka berengkah 5 April. Pengudah ditutup pengamat 2 minggu berindi hari penambah kes positif. Mensia mayuh kelebih lagi bagian muka dilalau anang ngerembai berita kendak betul tentang vaksin COVID-19. Ulah tik nadai ngembuan tanggung pengawaknya ulih ngenakut ke peranak dekat ngambil vaksinnya. Mensia mayuh anda ibu hirau laban vaksinnya nada ngasuh alergik. Nangkan kenya pengawal muka Raban berjalai ke program tucuk vaksin COVID-19, CITF pelilih menua muka kena 31 Mac 2021, nyentuk 4 April 2021, bisik 318 ikut, udah nerima vaksin, ungkup dos keterubah. Upis Pengerai bagian muka nagit penyampau 400 ikut, dekat di vaksin bak Dewan Suara Mesra Muka. Agit pengerembai tentang vaksin. Bisik 8 negeri ngau pelilih dekat berengkah berjalai ke program tucuk vaksin fasa kedua dalam program tucuk vaksin COVID-19 kena 19 April tu. Tuk Nyengkaum Sarawak, Kedah, Melaka, Pahang, Pulau Pinang, Sabah, Terengganu ngau Labuan. Saya ingin memaklumkan bahawa temu janji ataupun janji temu yang telah pun kita sediakan untuk golongan fasa kedua ini akan mula dihantar mulai hari ini melalui aplikasi MySejahtera. Kita akan hantar peringatan reminder kepada penerima vaksin 3 hari sebelum hari janji temu dan 1 hari sebelum hari
janji temu melalui SMS dan juga panggilan daripada call center. Ku Menteri Sains, Teknologi dan Innovation Khairi Jamaluddin Mada bagi negeri bukai fasa kedua programnya dekat diperjalai ke pengudahnya ILA. Kuk Khairi Madagi, pengelawan merit vaksin bak sekedar negeri bukai ketegan napik penangguh bakpalan merit vaksin PPV, enggak pekerja penggerai. Yang Mada bunyinya, maya bak awam media pengermai program petunjuk vaksin COVID-19 sehari itu. Sama bisik data, ianya Menteri Penggerai Datuk Seri Dr. Adam Baba. Bisik 287,737 ikut Hari Raban Fasa Keterubah. Program bertujuk vaksin COVID-19 menua dan nerima tujuk vaksin dos kedua nak ke hari Minggu. Perkaranya dipadah ke Menteri Penggerai Datuk Seri Dr. Adam Baba. Kuk yang Mada bertimpau kesama bisik 514,036 ikut nerima dos keterubah. Tuk nyadika penyampau semua orang kena nerima dos keterubah enggau kedua vaksin COVID-19 di menua tu. Manggai ngagai 801,773 ikut. Dengan infografik dikongsi ke laman Twitter rasmi, negeri pemadut tinggi nerima tujuh dos vaksin keterubah ianya Selangor 71,405, ditangkan ke Sarawak 53,598, Perak 50,378, Sabah 46,562, hingga Kuala Lumpur 44,925 ikut. Nangkan kenyak 5 negeri tu dan nerima kedua dos tujuk vaksin COVID-19 ke pemadut tinggi nakak kedia tu ianya Selangor 35,255, Perak 30,793, Kuala Lumpur 26,637, Sabah 26,563, Pahang 23,705, Johor 22,138, Kedah 17,493, Kelantan 15,703, Pulau Pinang 15,431, Terengganu 14,224, Negeri Sembilan 12,041, Melaka 7,712, Perlis 6,668, Putrajaya 3,774, hingga Labuan 2,319. Diteka perambut program petunjuk vaksinnya timpu berjalikan fasa keterubah. Merit vaksin tip berengkas Februari. Nyentak bulan tu dekat mungkul 500,000 ikut Raban Gawak di Luan Nyengkaum Pekerja Penggerai. Penyampau orang Tiditan ketegal melanggar standard atur pengawal SOP atur nagang pemindah PKP nambah baru. Tu berindik hari 248 ikut di Tan Maya hari Minggu dibanding enggau 6 ikut di Tan Maya hari 6. Menteri Kanan Pengelikun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Madah hari penyampau di Tan Maya hari Minggu 228 ikut di kompaun, 3 di reman lalu 17 ikut dijamin. Antara penyalah tu ianya bakal aktiviti bakpalan pemerintah tinggal 205 ikut, seraka fizikal 17, nak ngerikut penerang diri dengan My Sejahtera 11, merakap pilih ngau negeri nadai pemenar 8, sengkabung mua ianya 4 ikut. Bisa megak diperasa ianya pasal tamu, palan bersembiang, palan location, terminal perengkap pengangkut, terminal perengkap pengangkut air hingga terminal perengkap pengangkut langit. Sentang Obenteng kemarin, Ismail Sabri Madah 10 peranak meneluar di nadai pemenar atau kapati di Tan, lalu sebuah bot hingga 3 perengkap pengangkut darat dirampas. Benteng Mungkur PDRM, Raban Sodadu Malaysia ATM, Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia dengan Agensi Pengelikun Garis Antara Menua Malaysia AXEM megak berjalan ke 256 pengawal ngempang jalai Maya hari Minggu. Ismail Sabri Madah, Upis Menteri Dagang dalam menua ngau perkara berbeli ke barang, pi udah berjalan ke 2,123 persahas, lalu semua premis diperhatikan ngasi SOP. Perintah Benong berarti ke silik ngelanjar ke kempen pengempur rumah HOC nyentuk ujung tahun tu. Menteri Pengawal Berumah ngau Kongsi Kanan Menua Datuk Zuraida Kamarudin Madah, yang udah minta ngagai upis Menteri Perkara Wang Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz ngambil ngelanjar ke kempennya. Tan tajak pihak upis Menteri Perkara Wang dipelabak ke dekat Mansek Baru, penetap serta dekat berbidang mimin hari te udah disediakan. HOS 2020 diperjalai ke engau nyeliah ke hari maya duty stamp serta diskaun penyampau 10%, diberi ngagai peminta tik nitih ke penetap meli rumah tik berga RM300,000 nyentuk RM2.5 juta.
Nangkan kenyan Zuraida Madah nyentuk 28 Februari ti udah penyampau 34,354 unit rumah berungkuh 25.6 bilion mujur dijual bak kimpen HOC 2020-2021 engau rega diskaun diberi penyampau 4.3 bilion ringgit. Nak kata ajak berita Iban TVS lemah itu, seruran jaga pengerai ngau pengelikun diri, nak ngira dini alai kita diau. Aku Jessica Chung pada Kediri Mupok dulu. Terima kasih.